bon zele cruise qui ambassa yo la image de kala la bro ma fene bon ela ñu kuma ta toujours fa ka di anna blebele ba ma la gina sinima blebele ba anno lebi ah di baro nya demandé ndere kan nya la sin interpréter wa ñuma la parce que ne blebele ba la kambi zele cruise qui la partie jama be braye mama ide kan basinde habra do tabal ko ajara to fanga to la ango ya la ko do amra tambe do zele cruise qui na nko fana sankola takati kono ka menke uta juwel betadi denin kele membolo akan den na tunu make foto bu kan fo foto bu kan fo apande na bosoma ntende fo faidi ni mabon suba sele le kan si dalan te kala mo yinyala kamunuti kala tunu ma few okay no fana ka damina ba don ka be la ka kono man den na tunu ma de badi mais jama ko no fara karam mais no foro silana de ikana silande ado imam ko musu ko wolo ado yamba de yasina ko musu namra kamali ado saria mi ide jegan ko nani parce que ay wole saria ko no nani baraka mali fiu penta tala nani ka silama ya ko no wolo fanu ko nani anta tabana nani na mais musu nani o tani pourquoi musu nani o la gina ne musu nani o la gina le musonani la gina le musonani wodi dire ko yi kankai mento di kindia yi mamu yi zere ko yi kankai do kindia yi do mamu yi do jama albenya wala milka la gina lo mala anani a ville kumbale mala na leodi ça veut dire que la Guinée 4 régions naturelles elle m'a créé jama mansake me an kuna bi alimentere kuna kunu wol ma créé ala le kara fana linya nano ke quoi ça veut dire que haute Guinée ale ka o muso kelenta ka di adinje karamoma aka wara mo ni Guinée fana ka muso kelen fana fudu ka da denke karamoma abole fana wada fana Guinée forestière ka muso kelen fana fudu ko di karamoma après kana base côté en fana ka muso kelen fudu ka da ma muso nande wani sila karamoko voilà jama brayro nyai jama brayro nyai ikalo o yoro o nka musokoroba lo boni hakilita la Guinée lido nka hankita ka la Guinée sinya ma felen ka sinya ma felen te nka hankili bo wolo ka miri ka hankili ta la Guinée ro ibrahim yayi sino musokoroba lo boni nka damina ko misket il est là au calme. Mais un casquette ni dolke. Nka ya bra mo le intéressé. Sinon 1 2 3. Ndu mo o sebe ko. Mo o sebe. Mais nka ya menke si membra mo le intéressé, bra mo le intéressé. Nka sebe de. Donc au foni Siliman du bo, Siliman ti e hakile tamna la kala Siliman. E ra yan yi. Donc on kan si kala Guinée signal ma fene, nka musokro no boni ta la Guinée le do. E ra yan yi. doka vocal na manami do ko kama ko Siliman ben ko katami mais quand tu ko kani ko ka titre ke ko la Guinée est une famille ka titre ko ka ke we nga on kitu ya a titre ka ka ke we parce que Siliman base ni ngole ka la Guinée est une famille la Siliman si ni ngole ka quoi ibrahim yi mais kala ba ke Siliman ke la fi ko le blaro men doni ye jamaka oui surtout do merci en bas jamaka merci en bas jamaka men ye muso furula ka tol ko tunkana surtout tunkana mol muso men ye famille kono de mali c'est ne ko angere si ni bi mole na men kay ba fu ko mo mele ma fene kantenya akusu do kan yoro voilà alusien na ya regere alusien na ya de alike ali sauta alike la fusudo et puis il a comment tete do de do memol ba allam su bol to fe karana anna bada ka fokusa anna kawatil dan do baraka ni jama bon kala to bulaka wuri bala ya kankana kana wo tannin ke abidam so fe pour que derin numéro woma an baraka ni bon zo koro do ko wi bala lol bela ni ti do ada fo ko ina ibana fana difa kan nyati ma bon ele ni ke duma ado ke ban nay wala di
muso min kɛ sɔrɔ ni ma kɛla fini ma sima ko ala ko yɛrɛ bi ni to fɛ fana dum ne fi i yɛrɛ tɛ se ela silima mɛ a kɔrɔ ka bon bale Ibrahim meni ko ka meni muso furula ka to famille kɔnɔ ira sɔn nan nal bidam so tanyon na an nan ni mo muso yon na nan ni mo muso tanyon na eni kɔrɔkɛ ike kɔrɔ muso yon na Ibrahim ye olu muso dolu yen dɔ ma fɔra bɛɛ ba a bɛɛ tɛ se kɛla kelen de mais a siyaman dɔ olu sɛni bali albidamuso bolo alu numo muso bolo alu sɛni ne katana tabi o bɛɛ do yi muso kɔrɔba lɔbɔni dɔ bon al sen di katana tabi muso kɔrɔba lɔbɔni a volet kasiya mais volet belebele fila mi ala la Guinée la réconciliation ka mɛ la carte région naturellement o ye kelen di a filana bɛnbaliya min ye muso fununu ni albidamuso tɛ après o ye kɛ sabu di ka ale cɛ mi da ka panikɛ la ko dɔ muso ye diya ɲile ba ou bien nale diya ma ka muso kɔrɔ fana ye do bɔ ala dana tamina o fana ya ko dɔ anu muso kɔrɔ maintenant nya fɛ ka ima ɲininka conseil jo bolo an la likan jo bolo pour que équipe saba bɛ bɛɛ di bɛɛ dɔ ɲamin kan den na muso ye diya n'a fana kɛra muso ye diya ye quoi i dum conseil di jama ma ay conseil men la jama ma be ko minani yɛrɛ de ma Ibrahim muso kɔrɔ a bɛ jumante muso kɔrɔ dolu yɛrɛ kain bale ne yɛrɛ men tum man ne bira muso la ni la fɛn an ye baro la idiso ala la hinala nke fɔlɔ itum banni wona ye ida fɔ ko ni mala Ibrahim ye muso kɔrɔ dolu fana ye do ay te sonna le de ikalima bele nyaama ay te sonna nya fala biramsoni ne ya lulu ya kiriso biramsoni bege wajarato oui ibila odu ala kameka dunya raki oui na gerato mabe oui nka ko be laka foko bol ko jibe saraka mais wati be ay gayle kunde wati be nan nga nan no ni femul be la gerato ka amu ni tere iba mu ala di fem biro men ka se yere surtout fudu ni wolo fa stende musoneni Ibrahim so ba ke yama e ke nali